Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah في هذا اليوم سنواصل الدرس السادس عن الموضوع الساعة. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung semula pelajaran ke-6 berkenaan dengan tajuk jam. Aywa. Istami' summa intiq. Dengar, kemudian sebut. Jam yang pertama, jarum panjang dekat 12, jarum pendek dekat 7. As-sa'atu, as-sabi'atu. Sa'ah sabi'ah, pukul 7. Jam yang kedua, jarum panjang dekat 12, jarum pendek dekat 8. As-sa'atu, as-saminatu. Sa'ah saminah, pukul 8. Jam yang ketiga, jarum panjang dekat 12, jarum pendek dekat 9. As-sa'atu, at-tasi'atu. Sa'ah tasi'ah, pukul 9. Jam yang keempat, jarum panjang dekat 12, jarum pendek dekat 10. As-sa'atu, al-ashiratu. Sa'ah ashirah, pukul 10. Jam yang kelima, jarum panjang dekat 12, jarum pendek dekat 11. As-sa'atu, al-hadiyata ashrah, pukul 11. Jam yang keenam, jarum panjang dekat 12, jarum pendek dekat 12. As-sa'atu, as-saniyatu ashrah. Sa'ah saniyah ashrah, pukul 12. نكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا وإلى اللقاء. مع السلامة.